रमजान की धूम है। অ্যাক্টিভ একার্স এমন একটা আবাসন বা এমন একটা সোসাইটি যেখানে কিন্তু সর্বধর্ম সমন্বয়ে মানুষ কিন্তু এখানে বাস করেন, যারা বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষরা কিন্তু এখানে রয়েছেন। আর এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি একেবারে অ্যাক্টিভ একার্সের সোসাইটির যে সেন্ট্রাল পার্ক, সেই সেন্ট্রাল পার্কে কিন্তু আমরা আজকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যেরমভাবে এখানে কদিন আগেই রামনবমী, তারপরে হনুমান জয়ন্তী এবং ঠিক একইভাবে কিন্তু ঈদ মিলন উৎসবও কিন্তু এখানে পালিত হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে এই যে প্রেমিসেসটা রয়েছে অ্যাক্টিভ একার্সের, সেখানে কিন্তু ভীষণ সুন্দরভাবে ঈদ মিলন উৎসব পালন হচ্ছে এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের মানুষ কিন্তু সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে কিন্তু ঈদ মিলন উৎসবে অংশগ্রহণ করছে। দেখতে পাচ্ছেন একই সঙ্গে কিন্তু রয়েছে জমিয়ে একেবারে কবজি ডুবিয়ে ভুরিভোজের আয়োজন এবং রয়েছে এই গরমে কিন্তু মকটেলের আয়োজনও কিন্তু এখানে রয়েছে, মকটেল ককটেল, এবং একই সঙ্গে রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের অত্যন্ত সুন্দর গান বাজনা নাচ সমস্ত কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও কিন্তু রয়েছে। চলুন এবার দেখে নেবো সেই ছবি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে অ্যাক্টিভ একার্স, যেটা কিন্তু একেবারে মিনি ইন্ডিয়া হয়ে উঠেছে, সেই মিনি ইন্ডিয়াতে কিন্তু পুরো মেলা তুলে আনা হয়েছে। মানে কি নেই রয়েছে এখানে, যেরকম ভাবে বাচ্চাদের জন্য টয় ট্রেন, ছোট ট্রেন কিন্তু রয়েছে এখানে, বাচ্চারা কিন্তু সেখানে উঠছে। দেখতেই পাচ্ছেন একবারে এই প্রেমিসেসের মধ্যে কিন্তু খুব সুন্দর ট্রেন চালাচ্ছে, এনজয় করছে। মিকি মাউস রয়েছে, বক্সিং রিং রয়েছে, একই সঙ্গে সেলফি স্ট্যান্ড, সেলফি জোন রয়েছে, একই সঙ্গে মেহেন্দি রয়েছে, যেটা কিন্তু ঈদে ভীষণ সুন্দর একটা ঈদ উপলক্ষে ভীষণ সুন্দর আয়োজন। বেলুন ফাটানো থেকে শুরু করে একই সঙ্গে যারা টিপ করছে, দেখতেই পাচ্ছেন একেবারে বল দিয়ে কিন্তু যে টার্গেটটা আছে সেটাকে টিপ করা, এবং একই সঙ্গে জোকার, পপকর্ন, কি নেই মানে মেলার সমস্ত কিছু জিনিস কিন্তু এখানে রয়েছে। ছোট থেকে বড় সবাই কিন্তু মেতে উঠেছে এই ঈদ মিলন উৎসবের আনন্দে। দেখুন, এটা হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বলতে পারেন, বিবিধের মাঝে এক মহামিলন বলতে পারেন, অতুল প্রসাদের বিখ্যাত উক্তি। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা অ্যাক্টিভ একার্সে যারা থাকি, এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আমরা একত্রিতভাবে সারা বছর ধরে থাকি। আমাদের কিছুদিন আগে রামনবমীর যেরকম বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরিয়েছে, তারপরেও আমরা মহাপ্রসাদ প্রোগ্রাম 23 তারিখ রেখেছি। এর মাঝে পুরো রমজান মাস আমরা এখানে তারাবির নামাজ পড়েছি, এবং তারাবির নামাজ পড়ার পরও আমরা ঈদ মিলন পার্টিটা রেখেছি। ঈদ মিলন পার্টিটা আমাদের একটা সোশ্যাল গেট টুগেদার, এটা বর্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে খুব দরকার। এই গেট টুগেদারগুলো থাকলে একে অপরের ভেদাভেদ, ঈদের যে মেন আমাদের মানে যে ভাবাবেগ, সেইটা হচ্ছে যে মানে সম্প্রীতি, সেই সম্প্রীতিটা ভালোভাবে থাকবে। আমরা সবাই মিলে একে অপরে থাকবো, একে অপরের দুঃখে সুখে থাকবো, এইটাই ব্যাস, আর কিছু না। এটাই আমাদের অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। সব রেসিডেন্টসরা খুব এনজয় করে এবং আমাদের হোল নাইট প্রোগ্রাম থাকে, এবং আমাদের লোকাল যারা আছেন তারা গার্জিয়ানস কাউন্সিলর যারা আছেন কর্তা ব্যক্তিরা তারাও সব আছেন, এবং আমরা খুব উপভোগ করি, এনজয় করি। আমাদের অ্যাক্টিভ একার্সে ইচ অ্যান্ড এভরি প্রোগ্রামস আমরা এনজয় করি। দেখুন, আমাদের তো এখানে সুফি মিউজিক অলওয়েজ থাকে, কারণ একটা সুফিজম এখন বর্তমান যুগে খুব সময়োপযোগী, যে সুফি মিউজিক একটা থাকে, যেটা আমাদের সকলে খুব আমাদের ভালো লাগে, এবং আমরা এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা বলে মনে করি। আর এভরিথিং, সমস্ত কিছু খাবার, ভেজ নন ভেজ এভরিথিং, আমরা নন ভেজও আলাদা কাউন্টার করে দেওয়া হয়েছে, ভেজও আলাদা কাউন্টার করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সবাই এসে আমরা সামিল হতে পারি, আমরা সবাই মিলে এই প্রোগ্রামটাকে সকলে মিলে এনজয় করতে পারি। আমরা একটাই বার্তা দেব, দেখুন এই ঈদ মিলনের প্রোগ্রামটা, ঈদ মিলনের থেকে আমরা একটাই যে আমরা পরস্পর সুখে দুঃখে এক অপরের সঙ্গে থাকবো। এই যে আমি প্রথমেই বলেছিলাম বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য, বা একটা আমরা সবাই মিলে যে একসঙ্গে থাকতে পারবো, একসঙ্গে এক অপরের দুঃখে থাকতে পারবো, সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে মানুষকে হেল্প করা, শান্তির বার্তা দেওয়া, সেটাই আমাদের একমাত্র বার্তা। শান্তি চাই। ঈদ উপলক্ষে আজকে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে, আজকে আমাদের অ্যাক্টিভ একার্সের সমস্ত অ্যাক্টিভ একারবাসীকে আমি সবাইকে কংগ্রাচুলেশন দিই যে এত সুন্দর প্রোগ্রাম করেছে। এটা আমাদের যত অ্যাক্টিভ একার্সের মুসলিম ভাইরা আছে তারা এটাকে অর্গানাইজ করেছে, এবং সবাইকে নিয়ে একসাথে আমরা হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, এখানেই বোঝা যায় যে আমাদের অ্যাক্টিভ একার্সে সবাই আমরা মিলেমিশে থাকি, এবং আমাদের এটাই বাংলার সংস্কৃতিটা এখানেই দেখা যায়।
আমরা একটা জিনিস বুঝি যে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আজ এটা এখানে প্রমাণ হয় যে আমরা যার যারই উৎসব হোক, কিন্তু সবাই মিলে আমরা আনন্দ করি। এই জিনিসটা আমরা অ্যাক্টিভ একার্সে চাই। এইভাবে আমরা সবাই মিলেমিশে এবং শান্তিপূর্ণভাবে থাকব। কোনো রকম আমাদের মধ্যে কোনো বাদ বিচার থাকবে না। আমরা চাই যে এখানে এইভাবে আমরা প্রতি বছর এই যেমন ঈদ হয়, তেমনি দুর্গা পুজো হয়, তেমনি আমাদের হোলি উৎসব হয়, সমস্ত প্রোগ্রাম যেমন আমরা 31 সেটাও করি। প্রত্যেকে আমরা এইভাবে সবাই মিলে আমরা প্রোগ্রাম করি, আর আমরা চাই এইভাবেই সবাই আমরা মিলেমিশে থাকি। সবাইকে শুভকামনা দিই যে আমরা সবাই যাতে এইভাবে সবাই একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারি এবং প্রোগ্রামে সবাই মিলে পার্টিসিপেট করতে পারি। हम लोग एवरी ईयर ऐसे ही ईद मिलन करते हैं। ये बहुत बढ़िया होता है, हर कम्युनिटी के लिए हम लोग एक साथ लेकर चलते हैं, अच्छा ही होता है ये। यहाँ पे एक्टिव एकर में यहाँ पे हर कोई मिल करके भाईचारा का संदेश दे रहा है। और ऐसा नहीं है, सेलिब्रेशन जो है यहाँ पे हम लोग रामनवमी उतनी जोश से मनाते हैं, ईद भी उतनी जोश से मनाते हैं, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो। सो वी वांट टू बी सेक्युलर इन दिस सोसाइटी। ये एक तरह का संदेश हम देना चाहते हैं। और सारा जितना भी आपका फेस्टिवल है, हर बंदा उसी जोश से मनाता है। जितना रेसिडेंट है, जितने ओनर हैं, सब हम लोग नीचे उतर के आते हैं हर फेस्टिवल में, और ये साथ में मनाते हैं। सो ये एक तरह का संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं सोसाइटी में कि लेट लीव एंड लेट लीव। सो बेसिकली आप जियो और जीने दो और सबके संग रहो। एक भाईचारा बना रहना चाहिए सोसाइटी में। और ये एक तरह का जो भी फेस्टिवल है इंडियन कल्चर में, फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस इसलिए है ताकि लोग जुड़े। और हम भी यही सबको एक मैसेज देना चाहते हैं बाय दिस इवेंट कि लोग इकट्ठा हो, जुड़े, और ये रिलीजन के ऊपर होकर आए, नॉट एनी रिलीजन। सो जितने उत्साह से हम ईद मना रहे हैं, उतनी उत्साह से हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, उतनी उत्साह से हम लोहड़ी भी यहाँ मनाते हैं, होली मनाते हैं। अभी रामनवमी का हमारा फंक्शन हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने उसी जोश शोर से रामनवमी मनाया। तो बेसिकली सम मैसेज टू दी सोसाइटी कि भैया ये भाईचारा बना रहना चाहिए, और इंडियन कल्चर यही है जो हमको समझाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मस्ती कर रही हो? हाँ। टैटू बनवाया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। हाँ? ये फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी हो चुका है, इससे पहले अरेंजमेंट। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। अभी हम लोग वो जो जोकर वाला खेलने वाले वो खेले, उसके बाद एक्टिव एकर में हम लोग सब मिल करके हर साल ईद मिलन पार्टी करते हैं, और यहाँ पर हर कोई सब कोई हम लोग मिल करके एंजॉय करते हैं, अच्छा खाते हैं, एंजॉय करते हैं। Assalamu alaikum. May God bless you all is the message, and this is the Eid celebration. Assalamu alaikum, जिसका मतलब होता है God bless you all. तो ईद का ये पैगाम है कि हम खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। ये हमारी एक्टिव एकर्स की सोसाइटी एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कम्युनिटी है, और इसमें हम सब लोग मिलकर इसको बहुत ही शौक से और बहुत ही प्यार से मनाते हैं। इसमें बच्चों से लेकर बड़ों बूढ़ों सब के लिए कुछ न कुछ इंगेजमेंट, इंटरटेनमेंट, और इसके अलावा हम लोग मिलते जुलते हैं, अपने हैप्पीनेस को शेयर करते हैं। सो द बेसिक थिंग इज़ कि हम लोग इतनी मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, और हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में हर एक दूसरे के त्यौहार को मनाते हैं।
सो हम ईद का जो मैसेज है उसको पूरी तरीके से आप यहाँ पे चरितार्थ होते हुए देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है। और एक्स्ट्रावेगेंजा जो है वो ख़ास है यहाँ का, जो हर साल हम लोग करते हैं, क्योंकि यही हमारा एक सबसे बड़ा त्यौहार है। और इसमें अगेन खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं सभी लोगों से, सभी कम्युनिटी से, सभी सेक्ट से, सभी रिलीजन से। सो ये बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग पहले 1 महीने का रोज़ा रखते हैं। रोज़ा मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को गॉड के लिए, गॉड की खुशी के लिए इवन अपने अन्न और जल को छोड़ सकते हैं। तो जब हम 1 महीने का करते हैं उसके बाद ये सेलिब्रेशन आता है, तो एक तरह की हमारी कमाई है। और ये हम चाहते हैं कि सभी चीज़ सब में बांटकर, सबसे मिलकर, सबसे जुलकर एकता के साथ इस सोसाइटी में हम मनाते हैं। और ये हमारा पिछले 4 साल से इस तरह का अरेंजमेंट है और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी इस तरह का अरेंजमेंट होता रहे, जो हम दोनों को, हम सब लोगों को जोड़ता रहे। खूब मजा आसছে, আমরা এখানে সকলে থাকি একসাথে আর আমরা সকলে সমস্ত আনন্দটা উপভোগ করি। সমস্ত মানে সবাই আমরা এক ধর্ম, এক সবাই মিলে মিশে আমরা থাকি, খুব আনন্দ হচ্ছে। এটা আমাদের এখানে দারুণ ব্যাপার। সারা মানে আমাদের অ্যাক্টিভ একার্সে প্রত্যেকটা মানে রিজনের মানে ইয়েতেই এইখানে আমাদের সুন্দরভাবে এইভাবে হয়। আমরা প্রত্যেকটাতে আমরা জয়েন করি, যোগ দিই এবং আমরা সমস্তটা আনন্দ উপভোগ করি। আমরা সবাই এক, সবাই আমরা ভাই বোন, কোনো এখানে আলাদা আলাদা কোনো ধর্ম টর্ম কোনো ব্যাপারই নয়, আমরা সবাই এক। খুব ভালো লাগছে, খুব এনজয় করছি। আমরা অ্যাক্টিভ একার্সে থেকে অনেক বেশি খুশি। আমরা সব অনুষ্ঠান একসাথেই পালন করি, সেটা ঈদ হোক, দুর্গাপূজা হোক, সব কিছুই আনন্দ করি, একসঙ্গে সব কিছু উপভোগ করি। উই আর ব্লেসড দ্যাট উই আর অ্যাক্টিভ একার্স। এনজয় তো খুবই ভালো হয়েছে, ডেকোরেশন ইজ টু গুড, বাট গরম প্রচন্ড, তাই হাওয়াটার সাথে ভাইবটা পুরো ম্যাচ করছে। ইটস গুড অ্যাকচুয়ালি, গুড ফর আওয়ার মেকআপ টু। ঈদের শুভেচ্ছা হলো গিয়ে সবাই আমরা একসাথে মিলেমিশে যাতে ভালোভাবে থাকতে পারি, একে অপরের কাজে আসতে পারি। ঈদ উপলক্ষে শুধু ঈদ নয়, যেগুলোই উৎসব হোক না কেন, যেন আমরা সবাই একসাথে একগুচ্ছ হয়ে খুব মজা করে থাকতে পারি। জাস্ট ক্রিয়েটিং মেমোরিজ টু ক্যারি উইথ আওরসেলভস। Eid Mubarak. How do you feel? Are you enjoying this program? Yes, I really enjoy. Yeah. How much? A lot. Yeah. I wish everyone happy on this Eid and like wish everyone good luck and bless. बहुत अच्छा लग रहा है. I think it is one of the unique thing about this apartment. All of people come together and celebrate all the festivals, including Eid. So it's really wonderful experience being here. এখানে আমাদের ঈদ সেলিব্রেশনে এসে ভীষণ ভালো লাগছে। এত সুন্দর আয়োজন করেছে, একটা অন্য মেহফিলে আমরা পৌঁছে গেছি। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ इवेंट। बहुत अच्छा लग रहा है और हर साल होता है ये, इस बार भी हो रहा है और हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन होता है एंड दिस टाइम इट इज़ वेरी गुड और बैंड इज़ वेरी गुड, फूड इज़ वेरी गुड and probably I'm expecting too much of crowd to be here. So by 9:30 we'll be finding so many people coming here and joining this Dala function. And Eid Mubarak to everyone, for you two people also. Thank you for calling me. Thank you. Anything you want to ask, you can ask me. बोलिए। सबके लिए ये है कि सभी को उतरना है and this is more of a celebration. It's more of a social gathering. It's more of for a brotherhood. So everyone should come down. We had invited everyone. Hopefully everyone will come down and the next year also we'll be keeping a much better one and I believe we'll be having a much better gathering the next year. और हम लोग का एक्टिव एकार्स का अंदर जो हो रहा बहुत अच्छे से करके हो रहा, सबको पूरा सब ये करके लेकर हम लोग का ये बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग का ये हम लोग का हर साल को ये प्रोग्राम होता है, तो बहुत खुशी का ये है, ईद मिलन पार्टी है, तो सबके लिए सब आएंगे, सब धन्यवाद करना चाहते हैं। ये हम लोग का ये ठीक है, अच्छा लग रहा है हम लोग को। ईद का माहौल है, अच्छा लग रहा है हम लोगों को। नमस्कार सबको। ये ईद का माहौल जो यहाँ बना है, जो पार्टी हो रही है, ये आज से नहीं बहुत समय से हो रही है और हम लोग सब त्यौहार मिल के मनाते हैं
ईद हो, हनुमान जयंती हो, दिवाली हो, सब कुछ हम लोग यहाँ मिल के मनाते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और सब एक दूसरे का साथ देते हैं यहाँ पे। आज का ये माहौल आप पूरा देखिए, कितना सुंदर सजावट हुई है और हमें बहुत इस चीज़ की खुशी है कि हमारे जितने भी भाई बहन सब जितने हैं सब आते हैं, मिल के हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं।